Plus one. Lapo-lapo yun. Lapa yun. Ayun. Papatanong. 1 plus 1. Pa. What's up mga buddy? Ipaprank ulit natin ang aking kapatid na si Pyro, pati si ate, papa. Yan. Yung gagawin natin yung 1 plus 1. Habang natutulog siya, tatanungin ko para hanggang mabatrip sila. Ayun ang plano natin, mabatrip sila. Tara na, gawin natin yun. Tara. Boom. Ayun na guys. Gagawin na natin guys. Tulog kapatid ko. Gagawin na natin guys ha. Pyron. May nagtatanong sa'yo sa labas. Pyron. 1 plus 1 daw. Pyron. May nagtatanong sa'yo. Pyron. 1 plus 1 daw. Ay. May nagtatanong sa'yo eh. Bata. Bata, Pai. Ano ba? 1 plus 1 daw. 1 plus 1, Pai. 1 plus 1, Pai. Sagutin mo na lang, Pai. 1 plus 1. Pai. Byron. 1 plus 1, Pai. Jack. Ay. 1 plus 1. Hindi mo alam. 1 plus 1. Sagutin mo lang. Tulog ko ulit. Nama Pyron, 1 plus 1, Pyron. 1 plus 1. Bye. 1 plus 1. Lapo-lapo yun. Pyron. Pyron, 1 plus 1. Bye. 1 plus 1. Bad trip siya. Pyron. Si pangit siya eh. Pangit. Bago ko inis si Papa, mag-subscribe muna kayo. Bibilangin ko kayo ng 10 seconds. 10. Thank you. Tapos pindutin nyo na rin yung kalembang. Pang is gone on. Inisin na kita, Papa. Sorry, puminis ka. Ayaw mahal kita, Pa. Tutulog ito guys. Vlog ko. Baka masuntok ako ni Papa eh. Sorry mo. Eh. May nagpapatanong pa. Papatanong. 1 plus 1. Pa. 1 plus 1 pa. May nagtatanong yung bata doon pa. 1 plus 1 daw pa. Pa. Tapos pinigil kayo. Pa.
Ay sumagot. Iinsin kita. Pa. 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 Ayun nga. Si paano ni Papa. Delikado yun. Papain. Talaga. Tulog yan guys. Ito nagkatapos ng vlog natin. Bang. Bye-bye. See you. Papatanong. 1 plus 1. Pa.